Taku Sukumar Dagoma, Nalkata Birasimalli. Continue Ukraine judo nang nani nai government of India abo je student ba patania hasteo tongrong no phainang thung hunai kok kasar pro ni sibuno takuk bayang kok salaijak din babu jini takuk Sukumar bai bo tripot khoti samasni vice president aya kono ani alada jini relation mane jaiti gai apun simi ang continue juga tu khai tongo gai আপনি পরে সালসা মানে সাহ কাজে তাবুক জরা সিরিয়ালও কলাইয়াখো যে অলরেডি দুইটা বাস রক্তাম যাখা তাই কন্টিনিউ যোগাযোগ ফেমানি পরে রোমানিয়াও সবিকা রোমানিয়ানি পরে দিল্লিও সবাইকা তাই তিনি আনি তাকুনি বেসাদ আনি সাজলানি সমান নব হামবাই ববাইবো কক সালাইকা আনি বদিনি তংপুরু সালাইকা আংকাই বদিনি ফাইনানি কক আমনি বাগিনো গালাই খেনো মানে ওয়ানা মা সিংসা হাইজাগানি বকাতি ফাইমানি আমনি বাগিনো বিনি বখাওয়া जों কাইসা ওয়েলকাম জানুনা নাंगौ नै जों तिनियाव फाइ सफायनिया ओमफ्राय आं तिनियाव जागाव अबनो सानामु संगो गभर्नमेन्ट अफ इंडिया नो बर अलरेडी 30 यार कमप्लीट जाक ओमफ्राय जाते जे सुदु त्रिपुरा हास्टेल निया जोंनि भारत हानि जत जे जोंनि मेडिकल फरायनाय बा अन्नान्य जे इन्जिनियारिं बा अन्नान्य जे फरायनाय दङ कायसा बुंथि खायनाय बंनि बसकांनि परासुनानो कमप्लीट मेडिकल कमप्लीट खायना बागैनाय बर जाते जाय डक्टर बर जेहेतु नेट क्वालिफाइ के थांजाक नेट क्वालिफाइ के थांजाक बाबो गभर्नमेन्टनि कायसा दायित्व दङ कारण बर 30 यार आरो बुहाय सिचुएसन नो बसकांवा बो तो दाब जरासिया गाबोनो गभर्नमेन्ट अफ इंडिया ते आं तिपा हास्टेलनि जोंनि जे आदं रंनो बो आं बयनोबो संगो सालायो जाते जोंनि असराय रक जोंनि हानि बिसेसके जोंनि दफानि बा चिन्तिरफ्राय हानि सराय रक आसो हासाल थांनाय आंते हायजागाव जे मेडिकल परि दङ मानि जाते बंनि बसकांनि जे कोर्स ते जे बंनि ताको 30 यार बा आबरनो दादर खायनाय आजागानि सिचुएसननि नायै जाते बंनि लाइफ नो संजानानै बागै बरक किसानाय गनानै अबो आनि कोन्नै गभर्नमेन्टनि थानो गभर्नमेन्ट अफ इंडिया ते गभर्नमेन्टनि थानो आनि मैडम नि सिने मुंखि सर आनि बुं मन्जु देबबर्मा आं त्रिपुर खत्रिय समाजनि खरकसा मेम्बार ते त्रिपुरा बुरि ससाइटिनि ओंगैबो तिनियाव जागाव लामसंना होनाय फाइ सफैयो ani Jugandhar Debborma ke yang to kaca সংগঠন ফাইজঙ্গ তিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ নেই গাই বিনি বুখাবো ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আর কাজকে তো আগে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতে আমার মাগে যেটি সম্পূর্ণ হামবাই আপানো গাহাম কক সনখানে তিনি কক খায়বতিছে তিনি যে হামবাই দেববর্মা ব তিনি তাকু সুকুমার দেববর্মানি থাকলা ব তিনি সিনি थिनांनि जाति हाय बरक खायजाति बुकाय नंला सिरं संनायनि हादार देशाव इउक्रेनाव थांनि परिजनमनि ओमफ्राय भारतनि जुद्ध दावदान नांगौमनि हालाब हेमिया रासिया बायजे इउक्रेन जुद्ध नांगौमनि आ बिसिंति बरक अनेक कष्ट खाय बट साइ पैसा थाजों अनेक कष्ट खायै अनेक गो खायै भारतनि हयते खायै तिनि त्रिपुरा हाव फाइ सफैते आबो इन्डिया गभर्नमेन्ट बनो चुबा चुरका आरो फाइजान बनि इउक्रेननि बाके फाइजान बनो बुदिरै बनो आरनिकारि आरो हयते दिल्ली तो दिल्ली नबति दिनि सिनि त्रिपुरा हास्ते वास खायजों बेताय आबन बागे बनां हामबाय एबं बिनि उमर तब लगे दंथुन तेव बिनि जीवनबो उन्नतिके थांथुन आबो आंनायो आबन साराबो तेव जे सिनि जे त्रिपुरा हास्तेनि सिनि दफानि बर' राव दफानि बर'बो दङ ओके आरो जे ताबु लागा कसाय दंनाय बर'नि बागै जों सिनि तराव फैते सिनि हदानि तराव फैतेबो जों इसोरनो सिरिलायनाय जों माथायनो खुलुमलायनाय जे बर' गाहाम फोरोंखै जाहाथे सिनि ह निजिनि दंथायाव निजिनि गव हाबै टिभिलि फाइदों आबनो जों त्रिपुरा सरकार बा थुबाय सिनि जे बुबाग्रानि जोंनाय बुबो जों जगाजगखाय जे बाकी सब दंखौ बुमा बुफाबाय जों जगाजग ना लायै जों आबनो तुबनानि चेष्टा खायनाय सिनि तराव फैते आसा खालामनां बंनि एमसीनि प्रपोजलखौनो जों थांगौ जे क्वालिफाइ जोंनि दं जे नों बायरा थांमानो एडमिशन खालामो इउ एकाडेमिक क्वालिफाइ नाङो ओमफ्राय दाबुक तो बुक कक साइड दङ पोलेन्ड गभर्नमेन्ट सागा जे जों रेडि दङ बंना इनको खायनाबागै माने इनकर्परेट खायनाबागै जों गान्थियाव बाट द क्वेश्चन इज लाइक दाबुक जों तो जे फी स्ट्राक्चार को इउखौनो पकेट दङ माने
Poland to EU country European Union bising obviously fees to high ngani ono to like logical no le sung to fee structure haman bagi chini bagi tam bel so khai bo go sung to onek kisu one so no third year complete thai bega the bas ka so India admission khai re nai which is like mane highly unlikely engala go because on 20 lakh bok proti bosor exam asu mong ya kare sino bagi na gamo to saimia the jodi mane sung just almost same na Ukraine war stop ngi ching admission test man test class join khai mang to kaham ante India in case belai no hamli angkai government in bagai mane ব্যবস্থা না তোমরা মানে যে as like required kaham ব্যবস্থা na tung chin bagai asu ang Bukobanyan State Medical University Ukraine pogi tongmani third year kay Indian special operation ganga evacuation by sang Romania ni semi Delhi so kaya kay tawang Poland khaidro kay belai no tam hanai like surprise as pleasantly surprised as well as happy as warm welcome receive khaim bagai yang soni mane through kay abono belai paif lai ham bai nung father haste bosu bisirok kaka thamani 3 bosok kha aro thangman takang third year angkai ko tangani fourth year kana tongma third year complete na tongmani third year ni second semester punya ni exam na mai tongko waran thangane semam thai nung azaga ni izaga sokhoina ni mane ni house sokhoina ni bahai ungko khlaya na kha mane onek cost ong kha tangi male main help nangmang ke Ukrainian territory bisingos nang because conflict azaga but Indian embassy ke sao je no je se bono border cross khai Romania Hungary Moldova Slovakia Poland phaidi ni sao okay border cross khai ayang thang to ar conflict gre ayang sing ni jifun ticket khai phai ma ar so ge ekbar but main problem ke jon se biggest obstacle ke border cross khai ni because border cross mane ekdom humanitarian crisis sing ja ko patau 1 lakh gari jam ang sak sang thang ko sing to scott mane sing kisa age ke choki kya still sing 6 kilometer him ka bus no extra bara ri ton ka jate hot thuna ja kring ke thuna because bof light on minus 10 degrees ago okay onek dangerous okay sing himai thanga okay ang to 7 hours bus ma tong khang shotro go 7 hours bus ma tong border fungo thang mane total ang 17 hours bus ai simai ma tong shotro 7 ghonta 10 ghonta to bus gana as tong okay horni barta lai 28 tarik thang mane 1 tarik go cross ke Romanian border okay amon ang to 7 hours bus aga bui bus to 3 din pura street bus aga Gabon Indian embassy like takisa jodi mang hangai chai to kina ke sakmo mane Ukraine bishingo jate help khainan bagai because eastern Ukraine by central Ukraine oge taibo like belai hami ekdom it was like hell jeta nung phainani thangnani kono keborok da nono subakha sungno Ukraine ni finance bagai government free ke ga government of India okay tai baki din ni semi to like semi no phaga tabuk je accumulation tabuk je tipra haste phaimani ke tipra ni haste ri suba churok to mate man here haste ni suba to maya but bubagra social constant lang ma tacho tong jak ko insis bo khaija ko je kono help nangai shadi ande hai ni ke personally ko jama mane like offer khaga tak amo to bobai ko tong tabu lukurong non tam koina mo chung tam saklai ne mo chung tipra haste wa hai mane bundai hai ke tharo bundai hai dong na an bagai ba jeng joto jaga poki tonai rong bagai sudu tripura ni sem to ya na all over India ni bagai rekhai tonai rong bagai bongna hambai ma jana bo because boga sa shurma bagai sang ham ke shopai ga ni kha khaiwa gai ta gai sha kok gai mane judo mane useless mane karon sara ngai borne onek khoting ka loss and special students ke bridge rai ro kungma jai thika bre onek displace mai ka tabo family so gam saya mo jate dati mathak nang khung ante nga koyuta ni sinimo an mong hambai de porma kami kaminal kata dholai